kahimtang sa panahon ng latest news. Diyan sa tuloy niya Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Joseph Marlas. Sir Joseph, may budak sir. Mayong buntag usab si Ariel ug sa atong mga sukintig paminaw ug mo nitong latest food update para karong adlaw Sabado. Panitang nag-monitor aning Typhoon Goring ug sa atong latest na data nahimutang ang mata sa maong bagyong si Goring diha sa 200 kilometers silangan habagat ang silangan nga bahin sa Kalayan, Cagayan. Ug nanidalang hangin nga 140 kilometers per hour dulce siyang sentro ug naay gustiness ug pagkusok-kusok sa hangin nga lapas sa 170 kilometers per hour. Naglihok ni pa habagat ang kasadpan sa gipaspason nga 10 kilometers per hour. Ug sa tropical cyclone wind signals, signal number 2 ang nakaisa dahil sa extreme northeastern portion sa mainland Cagayan. Apil na ang extreme northeastern portion sa Isabela. Samtang signal number 1 ang Batanes, Babuyan Islands, eastern portion sa mainland Cagayan, eastern portion sa Isabela, ingon man northern portion sa Aurora. Ug sa atong forecast sa mga bagyo, padayon maglihok pahabagatan o pahabagatan silangan karong adlaw ngadto na ugmang adlaw. Pagkahuman, muli ko ni siya pa silangan o pa amihan ng silangan sa adlaw Domingo. Pagkahuman, kining maong bagyo o typhoon Goring, posibleng maka mo exit siya sa looping path niya diha sa maglihok ni pa amihan ng kasadpan paingon na diha sa kadagatan silangang bahin sa Taiwan. O padayon ni mag-intensify, magakusog ni maong bagyo o posibleng maabot ang super typhoon category sa adlaw Lunes. O tungod kay layo ra ni sa Visayas area, apan wala ra ni direktang epekto diri sa Kabisayaan apan nakapainhan so nakakusog ni sa habagat o southwest monsoon. Maong karong adlaw ang dakong bahin sa Kabisayaan paghapon makasinati sa init o generally fair weather condition lakip na diri sa probinsya sa Sugbo. Apan makapaabot gyapon ta og mga patak-patak og mga lumalabay na mga pagulan labi na sa hapon o sa gabi tungod ni sa localized thunderstorms ingon man hinungaw sa maong habagat. Kentang sa atong hangin ug kadagatan wala po daygil warning nga giisa diri sa Visayas. Maong makasinati ta ning hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan sa habagatan ngadto na sa habagatan kasadpan. Ug atong kadagatan ay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat munas ni sa 1:39 sa hapon nga nagimabon nga 0.27 meters ug matawag sa 5:54 ugma sa buntag nga nagilawmon nga 1.5 meters. Atong temperatura 26 to 33 degrees Celsius. Patong haring adlaw musubang ni karong 5:35 sa buntag. Ug mo natong latest sige diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas Dewisti, si Joseph Merlas, maayong buntag. Salamat mo Sir Joseph, may butang sa Pag-asa. Welcome sir. Okay, good morning, bye-bye. Ijoga nabati si Sir Joseph Merlas, atong widow specialist ikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado, Agosto 26, tuig 2023. Salamat ni Sir Joseph Merlas ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan. Latest news, balik sa TV station.